शुभम और सोनाली स्कूल को बर्तमान आपन को देखी स्कूल चलती मीना बजार प्रोग्राम। मीना बजार से माने कौन कौन सब बनई छोट पिला माने देखा। तो फ्रेंड्स बढ़िया मजा हम चलते बर्तमान देखा स्कूल कौन केमी बना हो। देखिए बर्तमान देखो बहुत सब स्कूल बर्तमान सब गार्डियन मैंने बर्तमान सब आसी। तो फ्रेंड्स देखिए तो फ्रेंड्स बर्तमान देखो बर्तमान एटा कौनटा कौन कौन जलजीरा बोरा केते टका दीटा बोरा घुगुनी 20 टका बढ़िया बढ़िया बोरा घुगुनी बोरा जहाँ पिला एडा एडा कौन खाऊ कौन एडा चाटा एटा कौन चपुड़ी डालमा चटनटा फ्री डालमा डालमा चकुड़ी बनाई चटनटा फ्री चकुड़ी बढ़िया मजा बना लगी एटा कौनटा झाल मटर चाउमिन ये प्लेट केते टका 15 टका। अच्छा देखो बर्तमान पिला बिक्री लगी कोड़े टका लेखा प्लेट खाଇବା मुझे आने दो
फ्रेंड्स चालू से घर भी टेस्ट ही ना गुटपेट भल भल तो भल पिला मैंने करते गोटे टेस्ट होगी कह ना भल लगे तो भल टेस्ट जाओ जाओ तुम परिश्रम मूल्य उठीगला भल तो किए कहले এইটা কোণ পিলামানে এটা কোণটা এসব যে বনেই দৌছ এটা কোণ এটা স্টল স্টল হচ্ছে গুপচুপ আর ঝালমুড়ি বা টিকে সাইড হল ঝালমুড়ি আইটম ঝালমুড়ি গুপচুপ ঝালমুড়ি কিন্তু পিলামানে কেমতি সুন্দর মজার সব বনাইছেন ঝালমুড়ি গুপচুপ বেগুন আলু বনাইছেন ঝালমুড়ি ঝালমুড়িটা দেখিয়া ঝালমুড়ি বনাইছে সুন্দর ভাবে বনাইছেন পিলামানে কষ্ট করিকি বহুত বঢ়িয়া এগুড়া পিলা মানে কোণ হ্যাঁ কোণ কোণ আচ্ছা চকলেট হয় না বিস্কুট স্টল এটা স্নাক্স বিস্কুট চকলেট ঠান্ডা কুরকুরে দেখুন বঢ়িয়া পিলা বঢ়িয়া বন্ধুক গুড়া বঢ়িয়া হয়েছে ছোট ছোট বন্ধুক গলা গোটে নিয়ে যেত সাংরে খেলিয়া ঘরକୁ গলা এই বিস্কুট কুরকুরে ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗର ସବୁ କଥା ହେଇକି ବୁଲିକି ଖାଇବେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ এটা কোণ এটা কোণটা কেক আচ্ছা কেক গোটা কেতে টଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା গোটে গোটে ফ্রি আছে গোটে গোটে ফ্রি আছে গোটে ফ্রি নাই দেখুন বড় বড় বিক্রি করছেন এটা কোণ ঠান্ডা ঠান্ডা কাই ঠান্ডা নাই তো গরম আছে হ্যাঁ গরম হয়ে গেলানি হ্যাঁ এইটা কেতে টাকা 7 টাকা ইয়ে এইটা এইটা এটা ফিজি কଣ লেখাইছি এটা ফুটবল কଣ লেখাইছি ଆଉ ଭିତରେ କ'ଣ ବଲ୍ ପଇଛି ଚକଲେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ହଁ ଆରିସା ପିଠା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ Thank you.
सॉरी अण्णा